हाय सांग नमस्कार जय शिव शंभु आपण मैंने सब केमी अच्छा मुझे तो भल अच्छी आउ कल तो जाइलु बुलिया जो मो गोड़ हाथ एत बिंधा हो कहतुनि पुणी सका ड्यूटी जाइली पुणी ड्यूटी आसिकी खाई शोई पड़ी पुणी उठिली झील ट्यूशन गला आउ गोड़ हाथ एत पेन करतुनि कि भल जगह है बहुत सुंदर जगह है थर जाए देखिए आसतु आबे पुणी ड्यूटी अच्छी पुणी ड्यूटी बाहर आउ गोड़ हाथ एत पेन कर चल चली चली जी तो से मो दादा आम आम पुआ ये कांदिला देखिए से देखनी माने नुआ लोक देखे से कांदुची ये कमी मोबाइल देखु बाबा धन टाटा कर दे हसी दे कौन देखुचु धन खाइचु धन धन देख धन देख धन देख खाइचु खाइचु हाँ दीदी कौड़ा है दीदी नाई दीदी ना धन मोबाइल देखुचु हाँ देख सांगन मु पूरा रेडी है बाहर पड़ली एना जी मेडिकल जी तो ड्यूटी तो जब पड़ो ना 5टा ड्यूटी अच्छी माने एक्चुअली मुझे गेटअप नहीं सारा पर आम पुआ खाली अनौ जे कड़े जीव बोली माउस कड़े पलि जीव बोली सी पूरा पैंट सार्ट पिंधला से पूरा कांदव जे समस्त कड़े कड़े पलैले मत किए नौना बोली तो सी किसी समय अने 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 तापर मुझे कहली बाबा मुझे ड्यूटी कला बेलू सी टे चुप रहा से एक्चुअली जापारे ड्यूटी जीवा बोली कहले कि कड़े कम गले कहले से जापारे पुणी मत अने अने किसी समय पुणी मोबाइल देखुच मानो कड़े कौन खाइलु चिकेन परोटा कहीं घर तुम आज रोसई चिली चिकेन परोटा खाई बस ओडी जाता कहते अंबर पाखे अंबर पाखे मो झील आज खाई सारा भोक गलानी तो पूरा खायर बस खाई पूरा हाड़ फाड़ चोबे सारा मैंने देखते गोटे खाऊ गोटे पिलाटे एत बड़ा हम तीन जन जाक आसु खाया खाईदे भोक जोर कर आज से तू खाईदेबू चिकेन सांग मान सब देखते हाड़ तो कंटा मांस कंटा पीस सब देखो आम माँ छुआ 3 जन जाक अंबर पाखक आसलु खाइया चिली चिकेन परोटा पूरा 3 माँ झील का खाईदेलु अंबर पाखे गोटे रेस्टोरेंट अच्छी बढ़िया यहाँ मानने शंकर दुकान अच्छी बढ़िया टेस्ट कर ये तुम सांग आसला देख आस 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 साइड साइड देखते मो झीर सांग एक्चुअली जान सेपट जा कुआड़े जाइलु झील कुआड़े जाइलु कुआड़े जाइलु आम ये खाया आसलु जे कहली अब पानी भी बोतल भी देखा दूँ पानी आने जाइलु साइड हो तुम बाट छड़ा हम जानते आ स्कूल जाइलु ना नहीं ए माँ तुम 3 जन गध 3 जन जाक स्कूल जाइना हैं बाबू ना अरे कौन बड़ा पाव ना बड़ा पाव मैंने खाइलु रथ नहीं गलु सांगे खाइबू बोली आउ तो भोक कर पड़ी जब देखिका तू आग ऊपर कौन तो गली पड़ू बड़ा पाव खाई आस हाँ हाँ तो स्कूल कहदे सांग मानू मामा वीडियो को लाइक करदेव सब शेयर करदे सब्सक्राइब करदे है कहदेबू हाँ हाँ चल जा घर ना आउ कि खाइब बाकी अच्छी मोमो मोमो वाला नहीं मोमो आउ के खाइबा चिली चिकेन परोटा खाई आसले ना मोमो घर को ब्लॉग देखे आओ जीवा घर को खाइबा शोइबा काली पुणी कर्मक्षेत्र तो मु हाँ काली देखिए तो सांग ने
ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଅମ୍ବର ପାଖକୁ ଖାଇବାକୁ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ପରଟା ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇଦେଇକି ଯିବୁ ଭାରି ଆଉ। ତ ପୁଣି କାଲି ଦେଖାହେବ ସକାଳେ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ରହିଲୁ ଟାଟା କର। ତ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଖାଇକି ପୁରା ବହୁତ ଖାଇଦେଇଛି, ଏତେ ପାଣି ପିଇ ନଥିଲି, ପାଣି ପିଇଦେଲି। ପାଣି ପିଇକି ପୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମୋ ଭଉଣୀ ସେଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପାଣି ବସେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପାଣି ବସେଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଯାଇ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିଲି, ତାକୁ ମୁଁ କହିନି ନା ସିଏ ଦେଖିବ। ତ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କି ଭାଷା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ସେଟା ଟୋଟାଲ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ କହିବେ କି ପାଠ ଏଟା ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ପାଠ ପଢ଼ା ମାନେ କ'ଣ ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏରା କି ଭାଷା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଟୋଟାଲ୍। ମୋ ମମି ଦେଖିଲା ମାନେ ସେ ହସି ହସି ଗଡ଼ି ହେଉଛି। ଏରା କ'ଣ ଇଂଲିଶର ପଢ଼ି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଷାଟା କିଛି ବି ଜାଣି ହେଉନି। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିଆ ପିଲା ଆମର ତ ପାଠ ପଢ଼ି ସବୁ ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ପାଠ ପଢ଼ିଆ ପିଲା କେତେବେଳେ ବସିଛି 6ଟାରୁ ବସିକି ସିଏ ତାର ଲେଖୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲେ ସିଏ ଯୁଗ ପାଇଯିବ, ମୁଁ ସେଟା କରିପାରିବିନି, ଲେଖିପାରିବିନି। ଆଉ ଝିଅ ତାର ଖାଇକି ଆସିକି ଏଠି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନା ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛ କାହିଁ ସକାଳୁ ଦେଖିନ? ମୋବାଇଲ୍ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ, ମୋବାଇଲ୍ ନେଇକି ଆସିଲି। ବାବୁନା ତୁ ଖାଇକି ଆଇଲୁ ପୁରା, ହାତ କାହିଁ ଖାଉଛୁ? ହେଁ ହଉ ତମେ ଦେଖ ତମର ବ୍ଲଗ୍, ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋର ଶୋଇବାକୁ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଉଠେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ଦେଇଛି। ଆଉ ମମି ତାର ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ପଳେଇଲେଣି, କ୍ଲାସ୍ ପଳେଇଲେଣି। ଝିଅ ତ ଏବେ ଉଠିଲା, ଜଣେ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ସେପଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ବି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି ବାହାରିଲାଣି। ଯାଉଛି ବାପାଙ୍କ ଭେଣ୍ଡିକି ଛାଡ଼ିବେ ଡ୍ୟୁଟି। ବାପା ଚାଲ ଯିବା, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। ହଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ 8:15 ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି 8ଟାରେ। ଆଉ ଯାଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ପରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। କ'ଣ ମୁଁ ମାନେ ପୂଜା କରୁଛି, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁର ମାନେ ଛାଡ଼ିଛି। ମାନେ ମଶା ଖାଇକି ଆସିଲ, ପାଣି ଏପଟରେ ଅଛି ନା। ତ ଏବେ ପେସେଣ୍ଟ ଟିକେ କମିଲେ, ଭିଡ଼ ଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ। ମଉସା କ'ଣ ଖାଇଲ? ତରକାରୀ ଖାଲି ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇଲ, ତରକାରୀ ଆଣି ନଥିଲ? ତରକାରୀ ଭଲ ନ ବୋଲି ଆଣିଲାନି। ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଚି ବାହାର କରିବା, ରିସିପ୍ଟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ସାମ୍ପଲ୍? ଗୋଟେ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଗୋଟେ କଫର ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ସେଟା ଟିକେ 7 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ପଚାରିକି ଆସନ୍ତୁ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ତ ଜାଣିଥିବ ପେସେଣ୍ଟ କମୁନାହାନ୍ତି। ତେଲ କେନାଲ ପଚାରିବେ। ତେଲ କିଏ ନେଇଗଲା ପଚାରିବି? ହଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ପାରୁଟି ଆଣିଥିଲୁ ତେଲ ସେକିକି ଖାଇବାକୁ, ଦେଖିଲା ତେଲ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆଳୁ ଚପ୍ ପାଇଁ ପଠା ହେଇଛି, ଆଳୁ ଚପ୍ ଆସିଲେ ଖାଇବୁ ବ୍ରେଡ଼ରେ ଲଗେଇକି। ତ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପୁଅ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଛି। ତ ମମି ଆଉ ଦିଦି ତାର ଖାଉଥିଲେ, ଖାଇକି ସେ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି ଖାଇ ପିଇକି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଝିଅର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ସଫା କରୁଥିଲି। ସଫା କରିକି ଶୁଖେଇଦେବି, ଖରା ତ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି, ବେଶୀ ବି ହେଉନି ଖରା। ଶୁଖାଶୁଖି ସବୁ କରିଦେବି, ପୁଣି 4ଟା ବେଳକୁ ଝିଅକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବି।
ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ମୋ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ।